नमस्कार जय माँ समलेई। तो आशा करছি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଡେରି ନ କରିକି ଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିବା। ମୋ ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଦି चलो चार्जर रखी बाहरिया बाहरिया चलो। हाँ एटा थोई दे। बस 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 तो आम ए आसिकी कंस मामू मंच पाखे पहुँची जाइचु। तो जेहेतु आम ए दिन बेले आस तो किसी मजा लगे रात आसले आसतु बहुत सारा एंजॉय करेंगे। मुंड देखनी पूरा कैमेरा को देखनी से मुहटा आज लगुच चलते मीना बजार जा। ये जो मो स्टेज देखुच ना ये कंस मामू राति आसो नाच करने लगी। तो राति आसले ही बहुत सारा लाइट जल बहुत सारा लाइट दिन बेले तो लाइट नहीं कि राति बहुत लाइट सारा लगे बहुत सुंदर देखा सुंदर जगह साइड के फटो उठाऊन कंस मामू ए आसना इवनिंग रे ही आसवे। आम आसी जाइचु राति आसले ठंडा हम पिला से लगी। तो बहुत बहुत भीड़ सन्धार के हम खाली पुलिस मान भीड़ चलती केते सारा पुलिस बहुत पूरा पुलिस फोर्स अच्छा पूरा बहुत भीड़ आज खाली पुलिस राति कंस आसवे पूरा हाथी चढ़ी राति बहुत भीड़ हम ए कि भीड़ ना आम आस पूरा पहुँच सारी पूरा कंस मामूर मंच पाखरे दिन बेले राति तो आसलु 12 वर्ष से पाखक ही आस पारूँ ये दिन बेले आस पार्चु देखु चलतु आहरी बहुत जिन अच्छे देखिए चलतु जी मीना बजार कौटे भूत एटा भूत ना चल चल जी बाहर आस 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 जी चल जी बाहर चल मीना बजार जा देखिए चल आम भी जाऊँ मीना बजार। फाइनाली आम ए आसिकी मीना बजार तो पहुँच सारचु। देखु दिन रे भी केते भीड़ राति तो ये सोरिष पकाया भी जगह नहीं बहुत भीड़ हम से लगे आम छुआ को लेकिन दिन ही आसी गलु। तो देखु बहुत सारा लाइट लगे रात ही सुंदर देखा चलो तेज जा। ये सब फुलर दाम बहुत सस्ता था गोटाक 50 टଙ୍କା 3टा को 100 टଙ୍କା तो बहुत सस्ता था। तो केते सुंदर सुंदर फुल देखंतु तो मते बहुत भल लागला। आपण मानक आशा कुछ बहुत भल लागिथिबो थरे आसंतु आ देखंतु जानि पारे केते सुंदर फुल। पिला मानक पे 2टा आइसक्रीम आसला जेहेतु आमको ये 2टा आइसक्रीम भल लगिला टेस्ट भी बहुत भल थिला। 2टा को 40 टଙ୍କା 4टा को 80 टଙ୍କା माने गोटे आइसक्रीम किनले गोटे फ्री 40 टଙ୍କା रे 2टा आइसक्रीम आउट फ्री से लगे आम भी आ 2टा धरिक आसीगलु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଘରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଦୋଳିରେ ଖେଳି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଚାଲ ବାହାର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କର ରଖିଥା ସବୁ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ହଉ ଶୋଷ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବରଗଡ଼ରୁ ଫେରୁଥିଲୁ ତ ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରଖିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଖାଇବା ଲାଗି ତ ଆମକୁ ତ ଅଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣିବା ଲାଗି ହଁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେରା ବସି ଖାଉଥା ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ତ ରାତି ରହିପାରିଲୁନି ପିଲା ଶୋଇବା ରାତି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ।